والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطب প্রেম করে বাস্তব নিবি না প্রেমের এই sorte dinner sang he bakade fazl nahi re sorte dinner sang he والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطب 보내주셨습니다. 가장 행복한 순간은 바로 제가 태어났을 때라고 생각합니다. 제가 태어나면서 많은 가족분들을 곁에서 웃고 있었다는 것을 생각하면 더없이 행복해요. 이 세상에